Bismillahirrahmanirrahim. Prosesi wisuda santri SDIT Al-Urwatul Wusko tahun ajaran 2021-2022. Penyerahan medali akan diserahkan oleh Ustadz Agung Mardianto MAG selaku Mudir Pesantren Al-Urwatul Wusko. Dimohon kepada Ustadz Agung Mardianto dan Ibu Sri Rahayu Umi Hastuti, kami persilakan menuju ke atas panggung. Muhammad Kalingga Fisabilillah bin Haryono. Capaian hafalan surat An-Nas sampai dengan surat Al-Fajr. Budiman Jaya Santosa bin Sunarjo. Capaian hafalan surat An-Nas sampai Al-Qari'ah. Muhammad Noval Pratama bin Angga Pamungkas Lalin. Capaian hafalan surat An-Nas sampai surat Al-Fajr. Mustafa Muhammad Alwan bin Muhammad Abdul Qadir Ahmed. Capaian hafalan juz 30. Susno Sugiarto bin Caskiman. Capaian hafalan surat An-Nas sampai surat Ad-Duha. Muhammad Thorik Fatihul Ihsan bin Teddy Herianto. Capaian hafalan juz 30, juz 29, 2 surat. Julian Ratulangi Pontororing bin Samiaji Pontororing. Capaian hafalan surat An-Nas sampai surat Ad-Duha. Agung Setiawan bin Mubarak. Capaian hafalan surat An-Nas sampai surat Al-Adiyat. Haidar Akil Putra Dasi bin Darmono. Capaian hafalan surat An-Nas sampai surat As-Syams. Fahri Akmal Maulana bin Agus Gusti Rayo. Capaian hafalan surat An-Nas sampai surat Al-Qari'ah. Zulfan Asya Bani Al-Farizi bin Sunaryo. Capaian hafalan surat An-Nas sampai surat Ad-Duha. Aditya Sidik Ramadhani bin Sukaini. Capaian hafalan surat An-Nas sampai surat Al-Insyiqaq. Widodo Bintang Pamungkas bin Mujakar. Capaian hafalan surat An-Nas sampai dengan surat Al-Qadar. Zen Purnama Raisendra bin Suhaib.
surat An-Nas sampai dengan surat Ad-Duha. Khofiun Nabik bin Abdul Ghafur, capaian hafalan juz 30. Firmansyah Rizki Tauladan bin Saiman, capaian hafalan surat An-Nas sampai surat Al-Lail. Khalid bin Tarmizi Arayoga, capaian hafalan surat An-Nas sampai dengan surat Ad-Duha. Azam Habibur Rahman bin Eka Budi Satya Wardana, capaian hafalan surat An-Nas sampai dengan surat Al-Insyiqaq. Haikal Malik Abdillah bin Obing Sutobi, capaian hafalan surat An-Nas sampai dengan surat Al-Fajr. Fuad Huwaidi bin Surjani, capaian hafalan surat An-Nas sampai dengan surat Al-Insyiqaq. Hilal Al-Fatan bin Mulyono, capaian hafalan juz 30. Muhammad Fadil Al-Fawaz bin Mustoro, capaian hafalan surat An-Nas sampai surat Ad-Duha. Rama Nur Kholis bin Khalid, capaian hafalan surat An-Nas sampai surat Al-Bayyinah. Zafir Fadilah Adin bin Jojo Supaijo, capaian hafalan surat An-Nas sampai surat Al-Mutaffifin. Muhammad Rafi Megantara bin Surohmat, capaian hafalan surat An-Nas sampai surat Al-Mutaffifin. Wahyu Abdullah bin Dedi Supratman, capaian hafalan surat An-Nas sampai surat Al-Balad. Ibrahim Rabbani bin Juhana, capaian hafalan surat An-Nas sampai surat Al-Bayyinah. Sadam Raihan Putra Prastiawan bin Dwi Prastiawan, capaian hafalan An-Nas sampai surat Al-Bayyinah. Isfio Kianu Nur Pratama bin Nur Rahim, capaian hafalan surat An-Nas sampai surat Ad-Duha. Farhan Zaki Ahmad Aulia Ramadhani bin Faisal Ramadhani, capaian hafalan juz 30, juz 29, 4 surat. Noval Fitrianda Ramadan bin Triwuri Sutrisna, capaian hafalan juz 30, juz 29, 4 surat. Fadil Maulana bin Adi Indrayadi, capaian hafalan surat An-Nas sampai surat Al-Buruj. Muhammad Ijaz Sadidullah bin Mudianto, capaian hafalan surat An-Nas sampai surat Asyam. Farhan Maulidan Al-Ghafari bin Suwarto, capaian hafalan juz 30. Zaidan Rahmat Rifai bin Rasul, capaian surat An-Nas sampai surat Al-Qadr. Muhammad Takwimi bin Marioto, capaian hafalan surat An-Nas sampai surat Al-Balad. Aska Adi Pramuji bin Ambar Teguh Pramuji, capaian hafalan surat An-Nas sampai surat Al-Adiyat. Muhammad Aditya Kurniawan bin Kusnawirawan, capaian hafalan surat An-Nas sampai surat Al-Bayyinah. Aron Ariela Octavio Yudhistira bin Lestari, capaian hafalan
surat An-Nas sampai surat Al-Qadar. Galuh Indra Kusuma bin Iwan Gunawan, capaian hafalan surat An-Nas sampai surat Al-Qari'ah. Furqon Abdillah bin Jaya Raharja, capaian hafalan surat An-Nas sampai surat Abasa. Geo Lintang Fanhuda bin Mustafid, capaian hafalan surat An-Nas sampai surat Al-Lail. Muhammad Haidar Zulfahmi bin Sukara, capaian hafalan juz 30. Almaira Zahida Aftani binti Untung Triwibowo, capaian hafalan juz 30. Nurfadilah Evana binti Juliana, capaian hafalan juz 30. Huriyah Zakiyah binti Muharram, capaian hafalan surat An-Nas sampai dengan surat Al-Qari'ah. Taruni Salmarista binti Aryon Priyadi, capaian hafalan juz 30, juz 29, 4 surat. Putri Septiosa Ramadhani binti Kaswadi, capaian hafalan juz 30. Hansa Afiqoh Zahira binti Muhammad Teguh, capaian hafalan juz 30, juz 29, 2 surat. Atiyah Az-Zahra binti Juhendi, capaian hafalan surat An-Nas sampai dengan surat At-Takwir. Syifa Sabita Humairah binti Arifyanto, capaian hafalan juz 30. Yasmin Sahira binti Heru Trihandono, capaian hafalan juz 30, juz 29, 4 surat. Amanda Setiawan binti Setiawan, capaian hafalan surat An-Nas sampai dengan surat Al-Buruj. Fitria Nur Karima binti Toni Sultoni, capaian hafalan surat An-Nas sampai dengan surat At-Takwir. Naura Amalia Safitri binti Edi Supriyadi, capaian hafalan juz 30. Lintang Diah Pitaloka binti Alfian, capaian hafalan juz 30. Zulfa Uswatun Hasanah binti Muhammad Taufik, capaian hafalan surat An-Nas sampai dengan surat Al-Bayyinah. Zikriah Nabila binti Ade Mulyono, capaian hafalan juz 30 dan juz 29. Safa Anindita binti Wardaya, capaian hafalan surat An-Nas sampai dengan surat Ad-Duha. Kuinsa Almira Magriza binti Karyanto, capaian hafalan surat An-Nas sampai dengan surat Al-A'la. Reisya Nur Hashifah binti Guntur Mukti Hidayat, capaian hafalan juz 30. Kartika Maharani Putri binti Toto Sasmito, capaian hafalan juz 30
dengan surat Al-Mulk. Azmi Fadilah binti Asep Saifuddin, capaian hafalan juz 30. Kolbun Nisa Salimah binti Masfian, capaian hafalan juz 30. Frezita Zelda Sabrina binti Anwar Sadat, capaian hafalan juz 30 dan surat Al-Mulk. Anggun Putri Ramadhani binti Rokman, capaian hafalan juz 30 dan surat Al-Mulk. Aisyah Larasati binti Dwinanto, capaian hafalan juz 30. Rafifa Hania binti Dede Kurniawan, capaian hafalan juz 30, juz 29, 3 surat. Barbara Anik binti Erianto, capaian hafalan juz 30 dan surat Al-Mulk. Selanjutnya, pembacaan ikrar alumni yang akan dipimpin oleh Ustadz Agung Mardianto MAG selaku Mudir Pesantren Al-Urwatul Wusko. Kepada Ustadz Agung kami persilakan. Cek. Silakan dibuka mapnya. Sudah siap. Sebelum membacakan ikrar, Ustadz akan bertanya, apakah kalian siap membacakan ikrar Ikatan Persaudaraan Alumni Pesantren Al-Urwatul Wusko? Kalian jawab? Baik, kalian siap. Teguhkan niat kalian. Bismillahirrahmanirrahim. Ikrar. Ikatan Persaudaraan Alumni Pesantren Al-Urwatul Wusko Indramayu. 1. Iman sebagai landasan persaudaraan kami. 2. Al-Quran dan As-Sunnah sebagai penuntun hidup kami. 3. Dakwah Islamiyah sebagai komitmen kami. 4. Halakoh Majelis Pembinaan Diri kami. 5. Silaturahim sarana perekat ukhuwah kami. 6. Menjaga nama baik pesantren, tanggung jawab kami. 7. Menjadi qudwah hasanah prinsip hidup kami. Terima kasih kepada Ustadz Agung Mardianto MAG yang telah membacakan ikrar alumni. Acara selanjutnya yaitu sesi foto bersama.
Kepada para pimpinan dimohon naik ke atas panggung. Kepada Ibu Sri Rahayu Umi Hastuti SSI selaku Kepala Sekolah SDIT Al-Urwatul Wusko. Kepada Ustadz Haji Muidil Adha SSI selaku Ketua Yayasan Pesantren Al-Urwatul Wusko. Kepada Ustadz Agung Mardianto MAG selaku Mudir Pesantren Al-Urwatul Wusko. Kepada Ustadz Muhammad Zaidi MAG selaku Sekretaris Yayasan Pesantren Al-Urwatul Wusko. Kepada Ustadz Muhammad Rosyad Muslim Fuadi SSI selaku Kabak PTQ Pesantren Al-Urwatul Wusko. Kepada Ustadz Haji Abdul Fakih AMD selaku Ketua Pengawas Pesantren Al-Urwatul Wusko. Kepada Ustadz Firdaus selaku Pembina Yayasan Pesantren Al-Urwatul Wusko. Dimohon kepada para pimpinan untuk menaiki atas panggung karena sesi foto akan segera dimulai.